Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la richesse spirituelle du psaume 16. Ce psaume, attribué au roi David, est une source d'inspiration profonde et de confiance en Dieu. Rejoignez-nous dans cette méditation sur la foi, l'héritage divin, et la joie qui découle de la présence de l'Éternel. Sans plus tarder, explorons ensemble les versets puissants de ce psaume dans l'espoir qu'il éclaire nos cœurs sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Comprindo que você deseja criar uma dissertação sobre o Salmo 16, comentando versiculo por versiculo, para o seu canal do YouTube. No entanto, devo esclarecer que vous fornecez au texto em português, já que você mencionou que é para o seu canal, não em français, como solicitado. Dissertação sobre o Salmo 16. O Salmo 16 é um hino de confiança e devoção a Deus, atribuído ao Rei Davi. Neste Salmo, encontramos expresso profunda de fé e dependência do Senhor em diversas circunstâncias da vida. Ao analisar cada versículo, podemos obter uma compreensão mais aprofundada dessa poesia sagrada. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, pois em ti confio. O Salmo inicia-se comme uma declaração de confiança inabalável em Deus. Davi reconhece a necessidade da proteção divina e coloca sua confiança no Senhor como seu refúgio seguro. Versículo 2. Digo ao Senhor, tu es o meu Senhor, além de ti não tenho bem nenhum. No segundo versículo, Davi expressa sua submissão total a Deus como Senhor. E ele reconhece que toda a sua felicidade e bem-estar derivam da relação que tem com o Altíssimo. Versículo 3. Quanto aos santos que estão na terra, são os ilustres no que está todo o meu prazer. O salmista destaca a apreciação pelo santos na terra, referindo-se aos fiéis que compartilham da mesma fé. A comunhão com os justos é valorizada como fonte de alegria e inspiração. Versículo 4. Ador se multiplicará aquele que fazem oferenda a outro Deus, não oferecerei a sua libação de sangue, nem tomareos se nome no meu lábio. Davi adverte contra a idolatria e a busca por outro Deus. E ele reconhece que a verdadeira adoração a Deus implica uma separação das práticas pagas e uma recusa em se envolver comme rituel de adoração falsa. Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustenta a minha sorte. O salmista declara que Deus é a sua herança e porção, indicando uma profunda dependência e satisfação na presença divina. A confiança em Deus como provedor guia é enfatizada. Versículo 6. Alinas em lugar delicioso, sim, como uma formosa herança. Davi expressa gratidão pela sua sorte favorável, reconhecendo que Deus é o arquiteto de sua vida e que ele tem designado em lugar de bênção e prosperidade. Versículo 7. Louvarei ao Senhor que me aconselha, também o meu coração me ensina de noite. O salmista destaca a sabedoria divina como guia em sua vida. E ele reconhece a importância do conselho de Deus e a iluminação que recebe mesmo nas horas de escuridão. Versículo 8. Tina sempre o Senhor diante de mim, porque está a minha mão direita, nunca vacilarei. Davi expressa a constante presença de Deus em sua vida. Esta consciência contínua da proximidade divina proporciona segurança e confiança, resultando na firmeza do salmista diante dos desafios. Versículo 9. Portanto, o meu coração se alegra, e a minha glória exulta, até a minha carne repousará segura. A alegria do salmista está enraizada na confiança em Deus. E ele reconhece que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sua segurança e descanso está garantido na fidelidade do Senhor. Versículo 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Davi antecipa a ressurreição e a preservação da sua alma por parte de Deus.
est versiculo aponta para a esperanza da vida eterna e da vitria sobre a morte. Versiculo 11. Farmea ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direta a delicia perpetuamente. O salmo conclui comme uma visão otimista do futuro. Devi anseia pela revelação continua da vontade de Deus se reconhece a abundância de alegria na presença divina. E em resumo, o salmo 16 e uma expressão poética da confiança, devoção e alegria encontrada na comunhão com Deus. A profundidade espiritual e a riqueza de significado neste salmo fazem dele uma fonte valiosa de inspiração para aquele que buscam uma relação mais profunda com o divino. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance, comme le psalmiste l'a fait dans le psaume 16. Nous reconnaissons que tu es notre refuge et notre sécurité, notre véritable bonheur et notre portion. Nous te demandons, ô Dieu, de garder nos cœurs confiants en toi, de nous aider à dire avec assurance, Seigneur, tu es mon Seigneur, je n'ai aucun bien en dehors de toi. Que notre loyauté soit entièrement à toi, ô Dieu, et que rien d'autre ne prenne ta place dans nos vies. Accorde-nous la grâce de nous réjouir en compagnie des saints, de trouver de la joie dans la communion avec ceux qui partagent notre foi. Puissions-nous être prudents face à ceux qui recherchent d'autres dieux, refusant de participer à des actes d'adoration vains et préférant plutôt proclamer la grandeur de ton nom. Que notre confiance en toi, ô Seigneur, soit constante, reconnaissant que tu es notre héritage et notre coupe, celui qui soutient notre destinée. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour la belle héritage que tu nous as donné. Seigneur, nous te louons pour ta sagesse et ton conseil qui éclairent nos vies. Que nos cœurs soient disposés à écouter ta voix, même dans le silence de la nuit, sachant que tu es toujours avec nous. Avec foi, nous proclamons que nous tiendrons le Seigneur constamment devant nous, à notre droite, afin que nous ne soyons pas ébranlés. Que la conscience de ta présence constante soit notre ancre dans les tempêtes de la vie. Dans la joie de notre cœur, Seigneur, nous exultons. Que notre gloire soit en toi, et que même notre chair repose en sécurité sous ta protection. Puissions-nous expérimenter la paix qui vient de la certitude de ta présence. Seigneur, nous avons l'assurance que tu ne nous abandonneras pas à la mort, que tu préserveras notre âme des profondeurs. Dans cette assurance, nous attendons avec espoir la vie éternelle que tu promets. Enfin, Seigneur, fais-nous connaître le chemin de la vie, car en ta présence, il y a une plénitude de joie, et à ta droite, des délices éternelles. Que notre voyage sur cette terre soit guidé par toi, et que nous expérimentions la joie abondante qui découle de la communion avec toi. Nous te prions tout cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Ils multiplient les douleurs de ceux qui courent après un autre Dieu. Je n'offrirai point leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe, tu as assuré mon partage. Les cordeaux tombent pour moi dans des lieux agréables, une belle héritage m'est échue. Je bénis l'Éternel, qui me donne des conseils, la nuit même, mon cœur m'instruit. Je garde l'Éternel constamment devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur se réjouit et mon âme est dans l'allégresse, même ma chair repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.